Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau pernah ditanya dengan suatu pertanyaan. Beliau ditanya, ma hukmu qiraatil Qur'an fil masjidi bi sautin murtafi' mimma yusabbibu tashwish 'alal musallin. Beliau ditanya, wahai Syekh, apa hukum membaca Al-Qur'an di masjid dengan suara yang keras, dengan suara yang tinggi, yang mana hal tersebut dapat menyebabkan gangguan bagi orang-orang yang melaksanakan sholat. Kemudian beliau rahimahullah menjawab, hukmu qira'atir rajuli fil masjidi fil halil lati yushawwishu biha ala ghairihi minal musallina awid darisina aw qari'il qur'ani hukmu dzalika haram. Beliau mengatakan hukum membaca atau hukum bacaan seseorang ketika di masjid seperti keadaan tersebut yang bisa mengganggu orang-orang lain, bisa mengganggu orang yang sholat, bisa mengganggu orang yang tengah belajar, ya, atau bisa pula mengganggu orang lain yang sedang membaca Al-Quran. Hukmu dzalika haram, ya. Kata beliau, hukum hal tersebut adalah haram, ya, karena mengganggu orang lain. Liwuqu'ihi fi ma naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena orang tadi yang membaca Al-Quran dengan suara yang keras telah terjatuh kepada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad rawa Malik fil Muwatta' 'anil Bayadi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja 'ala nasi wa hum yusalluna wa qad 'alat aswatuhum bil qiraah. Dan Al-Imam Malik rahimahullah, ya, beliau meriwayatkan suatu hadis dari Al-Bayadi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau suatu ketika pernah keluar menemui para sahabat, dan beliau mendapati para sahabat ketika itu mereka sedang melaksanakan sholat, namun mereka mengeraskan bacaan-bacaannya hingga Nabi SAW beliau pun menegur dan mengatakan, innal musalli yunaji rabbahu falyanzur bima yunajihi bihi wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Beliau mengatakan sesungguhnya orang yang sholat itu hakikatnya dia sedang bermunajat kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya setiap orang dia memperhatikan apa-apa yang dia katakan ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an, dan janganlah salah seorang di antara kalian mengangkat suaranya atas orang lain ketika dia membaca Al-Qur'an. Warawa nahwahu Abu Dawud min hadithi Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan pula hadis yang semisal oleh Al-Imam Abu Dawud dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya. Demikian adalah fatwa yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.